Ah, dali ah. Sige. Yan pwede sa'yo, oy. May ubo ka, diba? Bakit nagkalat yung mga chocolate? Ano nangyari? Parang nilapastangan. Siguro nagkalaglagan lang. Oh. Meron kami chocolate? May Miss Umi? Yes. Oh my gosh. Oh my gosh. Anong gagawin mo, Yayi? Give mo yan kay Yayi. Thank you daw. Up. What is that, Yumi? Nag-pray ka na ba, Yayi? Pray for your food. Galing. Thank you, Jesus, for this food. Amen. God is good. God is great. Thank you, Lord, for this food. Amen. Battery low na tayo. Tuloy laway. Yummy. Amen. Laway. Sige, tulo laway mo dyan. Ayaw naman niya ng cake. Yung makain mo. Oh, yummy. Yay! Hi ka. Hi, fans. Hi. Hello, hello. Hello pa, hello. Uy, susubuli pa Ay, ito. susunod. Hello, fans. Dali. Hello, fans. Hello ma, hello, hello ka doon, hello. Hello, hello. Opa. Opa daw, sabi ni ate. Opa. Babalik ulit. Kinikilig-kilig ka pa dyan. Sige. Manghawa kayong ubo. Opa daw, opa, opa, opa. Opa, saan ang hands mo? Opa. Opa. Yay. Cherry. Yung iba kalahati lang. Ganun, opa, Yayi. Opa. Pakita mo ate Yumi. Opa. Ayan o, ayan o, ayan o. Opa. Ah, baby shark, baby shark. Baby shark, chuchururut, churut. Baby shark, chuchururut. Ayoko niyan. Balik. Inaano niya yata yung ano. Icing. Ano ba? Parang ana. Lagot ka kay Ash. Naku, baka ibibigay niyo yan kay Marge. Kaya nga eh. Tingnan mo nangyari. Bibigyan niya yan malamang. Kasi kung hindi niya bibigay, mga hingi lang yan. Kaya sabi ko, hati kami. Yung ano. Baka wag na share. Sabi mo, dalawa na lang bilhin nila. Ang dami na masyado. Ako na lang bibili magbabayad. Sabi niya. Tama na, anak, malagit ka na. Nam. Lowbat yung cellphone? Ha? Lowbat na yung cellphone ko? Apa. Yumi, lowbat na? Yes. Jazz! 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 Ang dami lamok, girl. Atay ka! Ako na, tama to.